Ayan guys, meron naman tayong Geely GX3 Pro. Ayan, meron tayong basic na maintenance. So, mag-change oil to guys. So, yan si Buddy. Shoutout sa'yo Buddy, na aking buddy na masipag. Ayan, no? So, na-drain ko na yan guys. So, basic lang yan guys. So, kung mabilisan na to guys, yan, yan ko yung oil filter niya. So, yan yung genuine parts sa GX3 atin na Geely parts. Ayan guys. So, basic naman po yan guys. Diyan nyo makikita kanyang oil filter. Tabi ng may oil pan yan guys. So, basic na yan guys. Pag-change oil. So, pag madali nyo guys yan si Buddy. So, nilagyan na kanyang engine oil. So, yan guys. Apat yan guys. 4 liters. Na Geely. RW30 yan guys. So, yan. So, pinandar ko na yan guys. Kita mo ninyo. Ayan na. Ayan guys. Ayan. So, yan guys. Ayan. Kita ninyo. So, titignan ko na guys kung sakto na ba yung level niya sa oil engine. Ayan. So, yun guys. I-check natin kung sakto yung kanyang oil engine level niya. Bimis daw. Ayan guys. Oh. So, sakto na. Okay Ban, na. bimis daw, ban. Ayan. Ayan, atras. So, dyan na tayo. Nilagay ko na ang kanyang dipstick. Ayan. Okay na guys. Ayan. So, ayan, ginoon ko na yan guys. Ayan, pakita ko sa inyo kasi yung tools niya. Ayan o, yung yellow. Kulay orange. Orange, yellow. So, yan, dyan na tayo mag-reset guys sa kanyang oil maintenance. Kailangan ito ng scanner. Hindi natin ito mamanual guys sa Geely GX3 Pro. Ayan. So, gamitin ko ng scanner para sigurado. Ayan. So, yun yung maintenance niya. Ayan tayo guys. Ayan. Ganun niya. Ayan. So, dyan yung makikita guys kung ilan yung miles yung kukunin natin yun guys. 5,000. Ayan. 750. Ayan. 10,000. So, din tayo sa 10,000 guys. So, full synthetic kasi yun guys. Ayan ginamit natin yan. So, nag-repeat na. Ayan o. Ayan. So, ibig sabihin na yan ay na-reset na yan guys sa kanyang 10,000 mileage na. Bago to next servicing guys. So, yan. Okay na. So, basic lang mo po guys. Basta meron ka yung scanner. Ayan. So, maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ayan. Bye-bye.